21 سینچری کے معزز دوستو، میں ہوں محمد ذکی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، جنگلات کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن کبھی ایسے جنگل کے بارے میں سنا ہے جو 5.5 کروڑ سال پرانا ہے؟ آئیے آج ہم بات کرتے ہیں ایسے جنگل کے بارے میں جس کا نام ہے ایمازون جنگل۔ اسے ایمازون جنگل اور ایمازون برساتی جنگل بھی کہا جاتا ہے۔ ایمازون ایک یونانی لفظ ہے جس کا مطلب ہے لڑاکو عورت۔ ایمازون کے اس نام کے بارے میں مشہور ہے کہ 1540 سن میں ایک اسپینش عورت جو کہ دریا کو عبور کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو اس کی لڑائی وہاں کے ایک قبیلے تیپیویاز کے ساتھ ہو گئی۔ یہ عورتیں دیکھنے میں قدیم یونانی عورتوں کی طرح تھیں جنہیں ایمازون کہا جاتا تھا۔ تب سے اس جنگل کو ایمازون کہا جانے لگا۔ جنوبی امریکہ میں ایمازون طاس پر محیط یہ جنگل، جو دنیا کا سب سے بڑا اور گھنا جنگل کہلاتا ہے، یہ دریائے ایمازون اور اس کے معاون دریاؤں کے گرد پھیلا ہوا ہے۔ اس جنگل کا کل رقبہ 55 لاکھ مربع میل تک پھیلا ہوا ہے، یعنی ایک اندازے کے مطابق اس کا رقبہ پورے آسٹریلیا کے برابر ہے۔ اور اگر آسان لفظوں میں بات کریں تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اس میں تقریباً 7 دفعہ پاکستان سما سکتا ہے۔ جنگلات کی کٹائی اور جنگل میں لگنے والی آگ کی وجہ سے اس کا رقبہ تیزی سے کم ہو رہا ہے۔ یہ جنگل 9 ممالک تک پھیلا ہوا ہے، جس میں سے 58.4% کے ساتھ برازیل، 7.1% کے ساتھ کولمبیا، 12.8% کے ساتھ پیرو، 6.1% کے ساتھ وینزویلا، 1% کے ساتھ ایکواڈور، 7.7% کے ساتھ بولیویا، 3.1% کے ساتھ گیانا، 2.5% کے ساتھ سرینام اور 1.4% کے ساتھ فرانسیسی گیانا شامل ہیں۔ اس جنگل کا 60% حصہ برازیل میں ہے۔ اس جنگل میں 400 سے زائد قبائل موجود ہیں۔ ان کی آبادی تقریباً 45 لاکھ کے قریب بتائی گئی ہے۔ یہ لوگ 21ویں صدی میں بھی جنگلی سٹائل میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے اکثر آدم خور انسانوں کے بارے میں تو سنا ہوگا، تو آپ لوگوں کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ یہ لوگ بھی اسی جنگل میں رہتے ہیں۔ ان لوگوں کا باہری دنیا سے کوئی رابطہ نہیں، لیکن کچھ ایسے خاندانوں کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ باہری دنیا سے رابطے میں ہیں۔ اگر ہم دریا کی بات کریں تو دنیا کا دوسرا بڑا دریا دریائے ایمازون کہلاتا ہے، جو اسی جنگل میں موجود ہے۔ اس کی کل لمبائی تقریباً 6500 کلومیٹر ہے اور دریا کی چوڑائی خشک موسم میں 6 سے 9 کلومیٹر تک پھیلی ہوتی ہے، جبکہ برساتی موسم میں یہ دریا 48 کلومیٹر تک پھیل جاتا ہے۔ دریائے نیل، جو دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے، اس کی لمبائی دریائے ایمازون سے صرف 300 کلومیٹر زیادہ ہے۔ دریائے ایمازون کا پانی بحر اوقیانوس سے یعنی اٹلانٹک اوشین میں جا کر گرتا ہے۔ دنیا بھر میں سمندر میں گرنے والے میٹھے پانی کا 5% حصہ دریائے ایمازون سے گرتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا کا 20% میٹھا پانی دریائے ایمازون سے جاتا ہے۔ اس پانی کی سمندر میں گرنے کی رفتار 2,19,000 کلومیٹر کیوب پر سیکنڈ ہے۔ دریائے ایمازون کا ایک نالا ایسا بھی ہے جو ہر وقت ابلتا رہتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کا درجہ حرارت تقریباً 94 سینٹی گریڈ سے 110 سینٹی گریڈ تک رہتا ہے، یعنی اگر کوئی انسان یا جانور اس میں گر جائے تو وہ زندہ نہیں بچ سکتا۔ اور اگر ہم زمین کی بات کریں تو ایمازون میں موجود درخت اور پودے پوری دنیا میں 20% آکسیجن مہیا کرتے ہیں۔ اسے زمین کے پھیپھڑے بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگل میں پودوں کی 4,38,000 انواع کا اندراج کیا جا چکا ہے، جن کی فہرست بنانا ابھی باقی ہے، اور ابھی تک 40,000 پودوں کی انواع درج کی گئی ہیں اور باقی درختوں کی 16,000 اقسام پائی جاتی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ایمازون جنگل میں 390 بلین درخت موجود ہیں۔ یہاں کچھ درخت ایسے بھی پائے جاتے ہیں جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی اور دن کے وقت بھی رات کا سما ہوتا ہے، مطلب کہ ان کے نیچے 24 گھنٹے اندھیرا رہتا ہے، اور اگر بارش ہو رہی ہو تو بارش کا پانی زمین تک پہنچنے میں 12 سے 15 منٹ لگ جاتے ہیں۔ ان میں کچھ درخت ایسے بھی پائے جاتے ہیں جن کی چوڑائی 150 سے 200 فیٹ سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ان درختوں میں مرٹل، لاریل، پام اور ببول کی کئی اقسام کے ساتھ ساتھ گلاب کی لکڑی، برازیلی نیٹ اور ربڑ کے درخت شامل ہیں۔
आप लोग इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेज़न का जंगल कितना घना और पुरस्रार है। अमेज़न के ये जंगल पूरी दुनिया की 20% ऑक्सीजन मुहैया करते हैं और अगर फलों की बात की जाए तो तकरीबन 30,000 तक जो फलों की अक़साम है वो यहाँ पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ फल तो ऐसे भी हैं जो हमने अभी तक देखे ही नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं जानवरों की। नाज़रीन, दुनिया के 40% जानवर इसी जंगल में पाए जाते हैं, जिनमें से चरिंद परिंद हशरातुल अर्ज़ शामिल हैं और कुछ जानवर तो ऐसे हैं जो अभी तक बेनाम हैं। माहिरीन को अभी तक इनके नामों का पता ही नहीं चल सका। इस जंगल में तकरीबन 25 लाख कीड़ों की अक़साम और तकरीबन 2000 परिंदों की अक़साम, जिनमें 20% अक़साम जो सिर्फ इसी जंगल में पाई जाती हैं, 22,000 मछलियों की अक़साम, जिनमें से पिंक डॉल्फिन जो सिर्फ अमेज़न के दरियाओं में ही पाई जाती है। ये देखने में बहुत ही दिलचस्प मानी जाती है। और इसके बाद 427 ममालिया जानवर, 428 मेंढकों की अक़साम, जिनमें से 120% ऐसे मेंढक हैं जिनका जहर इतना ख़तरनाक है कि वो 10 से 15 लोगों को मौत की नींद सुला सकते हैं, और 378 रेंगने वाले जानवर जिनकी साइंसी तौर पर दर्जाबंदी की गई है। साइंस के मुताबिक पूरी दुनिया में 5% में से 1% मछलियों की ऐसी अक़साम है जो सिर्फ अमेज़न के जंगलों में ही पाई जाती है, यानी ये मछलियाँ यहीं पैदा होती हैं और यहीं मर जाती हैं। हॉर्टजिन जो कि बहुत ही खूबसूरत परिंदा है, इसके मुख्तलिफ रंग होते हैं और इसके सर पर बाल जो कि ताज की मानिंद होते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। हॉलर मंकी ये बंदरों की एक किस्म है जो देखने में दूसरे बंदरों से थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। इनका रंग ब्राउन होता है। ये ज़्यादातर झुंड की सूरत में रहते हैं। इनके मुख्तलिफ इलाके होते हैं। इनके इलाके में अगर किसी दूसरे झुंड का बंदर आ जाए तो ये चीखें मार मार कर इसे भगा देते हैं। इनका ये शोर तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे सकता है। जैगुआर जिसे तेंदुआ भी कहा जाता है, जो देखने में बिल्ली की मानिंद होता है, इसका शुमार दुनिया की 4 बड़ी बिल्लियों में होता है, लेकिन इसका सर चीते से बड़ा होता है। ये अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेता है और इसके शिकार करने की रफ्तार चीते या शेर से ज़्यादा होती है। ये जानवर ज़मीन और पानी दोनों के अंदर शिकार कर सकता है, लेकिन ये इंसानों पर जल्दी हमला नहीं करते। बुलेट आंट्स ये चूंटियाँ बहुत ही ख़तरनाक हैं। साइंसदानों के मुताबिक अगर ये किसी इंसान को काट ले तो आपको महसूस होगा कि किसी ने बंदूक से गोली मारी है, और इसके असरात सबसे पहले इंसान को शदीद बुखार होता है और फिर इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। ग्रीन एनाकोंडा। नाज़रीन, सांपों के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन ये कोई आम सांप नहीं, ये एनाकोंडा की नस्ल का सबसे ख़तरनाक सांप है। जैसा कि एनाकोंडा नामी एक फ़िल्म बनाई गई, इसमें दिखाए गए एनाकोंडा की लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आम तौर पर इसकी लंबाई 6 से 8 मीटर तक होती है। माहिरीन को अभी तक 22 फीट का एनाकोंडा मिला है। इसकी आंखें मगरमच्छ की मानिंद इसके सर पर होती हैं। आंखें सर पर होने की वजह से ये सांप पानी में भी आसानी से शिकार कर सकता है। यह अपने शिकार को पहले दबोच कर इसके जिस्म की हड्डियों को तोड़ता है और फिर आसानी से इसे खा लेता है। ये ज़्यादातर मछली, हिरन और कभी कभार मगरमच्छ को भी अपना शिकार बनाता है। ज़्यादातर ये नदी नालों में पाए जाते हैं और ये इतने जहरीले तो नहीं होते, लेकिन ये पूरे के पूरे जानवर को जिंदा भी निगल सकते हैं। जैसा कि हमने पहले बात की कि इस जंगल में कीड़ों की यानी हशरातुल अर्ज़ की 25 लाख अक़साम पाई जाती हैं, जिनमें मकड़ियों की 3000 अक़साम मौजूद हैं, और कुछ मकड़ियाँ तो इतनी बड़ी और ताकतवर हैं कि पूरे परिंदे को ही दबोच लेती हैं। अमेज़न के इस जंगल में चमगादड़ों की एक ऐसी खूनखार नस्ल भी पाई जाती है जो सोते हुए जानवरों के अंदर सुराख कर देती हैं और इन जानवरों को पता भी नहीं चलता। जायंट ऑटर ये जानवर देखने में बहुत ही मासूम नज़र आते हैं, लेकिन ये ऑटर की सबसे ख़तरनाक नस्ल कहलाती है। इनकी लंबाई 5 से 6 फीट होती है। ये ज़्यादातर ग्रोह की शक्ल में रहते हैं। कद के एतबार से बड़े होने के बायस ये जानवर तेज़ रफ्तार होते हैं और इसी रफ्तार की वजह से ये पानी में भी अपने शिकार को आसानी से अपनी खुराक बना लेते हैं। ये ज़्यादातर सांप और मछलियों का शिकार करते हैं।
आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि ये जानवर गुस्सा उतारने के लिए जोर जोर से आवाजें निकालते हैं। इनके काटने की ताकत अंदाजन कुत्ते से 3 या 4 गुना ज्यादा है। बुल शार्क ये दीगर मछलियों से इंतहाई मुख्तलिफ नस्ल है। इसकी लंबाई 9 से 12 फीट होती है और ये साफ और खारे दोनों तरह के पानियों में जिंदा रह सकती है। ये मछली दुनिया के खतरनाक जानवरों की लिस्ट में शामिल है। माहिरीन के मुताबिक ये शार्क भूख लगने की सूरत में अपने बच्चों तक को खा जाती है। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि ये मछली अपने पेट के अंदर ही अपने बहन भाइयों को खा जाती है। ये मछली अपने रास्ते में आने वाली हर जानदार चीज का शिकार कर सकती है, ख्वाह वो चीज कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। इसकी तादाद ज्यादातर अमेज़न के दरियाओं और इसके करीबी दरियाओं में ही पाई जाती है। माहिरीन हयातियात अभी तक इस जंगल के महज 10% हिस्से तक ही जा सके हैं, ताहम आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस जंगल में और कितनी छुपी हुई और पुरअसरार चीज़ें पाई जाती हैं जो अभी तक हमसे छुपी हुई हैं। आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।